Agora você me ouve, Cardoso? Tava com o microfone desligado, desculpa. Tudo bem? Chega de Psycho Soldier. Aí. Tá me ouvindo, Cardoso? Tá, desculpa que aquela hora que eu te respondi, eu não tinha ligado o microfone ainda, foi mal. Só tô esperando um amigo meu aqui começar, que ele fica me cornetando, aí eu inicio. Vai lá olhar o jogo do Brasil. Me fala quanto tá. Eu já passei pra todo mundo. Você tá em aula de trigonometria, Mika? Vixe, boa sorte aí. Não erra nenhuma relação de prostaferes, hein? Por favor. Não erra. Beleza, então. Vou esperar, hein? Opa, vou ouvir um tema do Yamazaki aqui enquanto isso. Mudou até o seu nick, Gustavo. Beleza? Só falta agora mais um amigo, aí a gente começa. Essa música que tá tocando de fundo aí é uma música do King of Fighters, cara, é legal pra caramba.
Hum, hum. Não, dá pra mudar. É lá no Gmail, né? Quando chegar nessa parte, você me manda um áudio no WhatsApp que eu coloco na live aqui pra você imitando história. Tem que mandar até o videozinho você fazendo assim, ó, lá no Federal Hall. Mais 4 minutinhos, se meu amigo não entrar, eu começo a live. Você vai fazer, que eu sei. Eu sei que você vai fazer. Então, aqui, ó, pensando 1h30, eu acho que nessa 1h30 eu vou conseguir chegar no Harrier. Eu acho. Porque agora é Fortune, Fatman. Aí depois do Fatman você vai lá pro Core One. Aí vai ter aquela conversa com o Ames lá, enorme e tal. E aí você foge e vai pro Shell 2. Mas aí na hora de ir vai ter o Harrier. Eu acho que eu consigo até o Harrier. Não sei. Deixa eu colocar uma outra trilha aqui de The King of Fighters, vai. Ah, já sei. Que eu não quero passar muito disso, entendeu? Eu comecei a assistir também The Mandalorian com a minha esposa e terminando aqui eu vou voltar a assistir, vai. Não, não é Steve Vai não, cara. Isso aqui é trilha sonora do The King of Fighters. É legal, né? Melhor jogo de luta tinha que ter as melhores músicas também. Bom, acho que eu vou começar, cara. Senão vai ficar muito tarde. Bom, vamos lá então. Pronto, parei. Vamos lá. É só tirar aqui toda vez que eu venho essa ladainha aqui para mexer no som. Então vamos lá. Gustavo, som do jogo, minha voz,
Diz pra mim, por favor, se tá bom. Se eu preciso aumentar, baixar alguma coisa. Você mandou, eu não sei porquê. Tudo bem. Vamos lá então, vamos começar. Vamos lá. Agora de enfrentar a Fortune, né? Raiden, the terrorists have retaliated for our bomb neutralization. What? A hostage has been killed, shot in the head. They shot one of them on the roof. Cara, eu não sei, eu coloquei o link lá pra eles. Caught it clear as day. Mas They announced não they would falaram kill nada. one every hour from now on. What are my orders? What should I do? Stay with your Ó, mission. gostei como você burlou Rescue the president. o What about the esquema. other hostages? Sábio. President Johnson is your first Do priority. you see the Priority zero? my butt. Behold. They're all in danger. Jeff, be reasonable. I know what you're feeling, but you can't save them all. No, not by myself. Are you expecting that Pliskin to come through? Well, Looks like he's turned his radio off too. I can't complete this mission by myself. That man was not included in the simulation. He is not a factor in this mission. What do you mean by that, Colonel? Your mission must remain a solo effort. What about the SEALs? No second attempt? They haven't even gotten to planning that. All we can do is wait. In the meantime, you're our only hope. I understand. Raiden, go and rescue the president. You can start off by getting to the upper level of Strut A. Agora é hora de ficar brincando de pega-pega com a caixa. I can't tell you how happy I am that you were alive after all. I knew this moment would come. Show yourself and finish me, like you finished off my father. Otherwise, you'll be the one to die. Oh, crap. That's not him. This could be interesting. You've seen the fires of hell, haven't you? Maybe you can give me death. My name is Fortune, lucky in war and nothing else. And without a death to call my own. Hurry, kill me, please. Pô, queimou a caixa, cara, que bizarro. Vamos estragar mais uma caixa. Putz, perdi mais uma caixa. Ah não, não perdi não. Essa não queimou.
Esqueci que eu não posso ficar parado no mesmo lugar. E aí, meu amigo, tudo bem? A música da Fatman, cara, não parece um pouquinho a música do Titanic? Tem um trechinho dela ali que parece a música do Titanic. Como no Xbox dá uns slowdowns, tá vendo que meu Play não tem. Ah, que ótimo. Acabei de começar, viu? Você não perdeu nada. Yes. Looks like he placed a bomb on the heliport. He specifically asked for you, Raiden. What? He's killed off Peter. Now he's after you. Why me? How should I know? Look, this is really not a good time for this. The countdown's already begun, Raiden. Great. Essa IA não é tão onipresente não. E aí, Mika? Como é que eu vou saber? 400 seconds remaining. So he's planning on taking this place out. It looks like he has a different agenda from that of Dead Cell. What about backup? None. There's no time. Which type of explosives is it? He didn't say. Sim. Vou jogar até... Vamos lá, eu esperei uns 10 minutos para começar. Vou até 9h20. I'll take over, Queen. What is it? It seems our friend Fatman is out of control. He'll actually try to destroy this place? Yes, this could unravel everything we've planned. But why would he do such a thing? Who knows? But he's nothing more than a stereotypical mad bomber now. He's completely lost sight of our ideals. And with it, his loyalty to Commander Jackson. All right. I'll take care of the wayward soul. It wasn't him. Unfortunate. I expected more of this one. Really. But he couldn't kill you, I see. Completely useless. Then he's all mine. Later. Then. Now! É, velho, perdeu uma vida. Damn! Then. Are you gone? No. Vamos, Raiden, fica dando mole aí, meu. For me. Os tiros não acertam a mulher. Only one that can't die. Alone again? E aí, Denis, beleza, mano? Aí sim, How long will you headshot na cabeça. Isso me lembra um episódio do MSN absurdo. Lá pra meados de 2008. Tava num janelão lá com a galera da Resident Evil Brasil. Aí um cara tava jogando, acho que CS, e ele falou assim, deu um headshot na cabeça. Não, Gustavo, não tem nem o que dizer, ele não sabia que ela
que ela tinha essa I thought you capacidade. could give me peace. Quer dizer, é isso. Quando os But you os couldn't kill navies me lá, eles either. atacam ela lá em cima, ele tava vendo? Eu não lembro agora. Eu acho que não, cara. Eu acho que foi involuntário. E aí, Jonathan, beleza, meu? Cara, eu ouvi o cast inteiro, hein? Ficou legal demais aquelas músicas de F0 lá. Nossa. Pensa que eu não reconheci. Tinha meia trilha sonora do F0 de X lá. Ah, aham. Mas o pessoal não interage, né? Fica mais assistindo. Se bem que tem o quê? 5 aí There's conversando no comigo. need for sorrow, Queen. I died once already. É, se ele tava vendo, mas eu acho que não, acho que foi involuntário. Acertar I nele, can't né? die twice. Vamos lá, 400 segundos. Ah, não tem aqui, né? Então eu vou de Ration mesmo. Acho que agora tem aqui umas minas, não tem? Ah, era só lá dentro. Mas eu acho que tem. Aí. Nossa, hoje eu tô me sentindo o Young é. Vacilão. Rapaz. Nossa, o cara correu ali? Que da hora. Ah, eu tava, mas não tem por que eu ficar usando Mind Detector. Ô, louco. Nothing here. Vira e vê ele. Isso. Quero ver se tem mais alguma coisa aqui dentro. Ah não, acho que eu já peguei tudo. É só depois de enfrentar o Fatman, né, que eu tenho que voltar aqui, não é isso? Eu não tenho cartão nem nível 2, cara. Eu sou uma vergonha. Agora eu vou colocar, vai. Chega de ser preguiçoso. Eu me confundo tudo com esses comandos aqui, meu.
Ele vai virar pra cá agora? Ah, não. Tem uma caixa ali, né? Depois tem que pegar. Ó, Man Down, já caiu pra 8. Tem ninguém? So you're the one. You're right on time, I see. I like a punctual man. Is he Dead Cell? I am Fatman. I am the greatest that humanity has to offer, and the most. Can you hear it? Hear this rhythm? It's the rhythm of time. And life. Eu acho o Fatman um boss com uma gameplay legal, mas eu acho ele nada a ver, mano. I used to hang around department store clock counters. Mas eu não posso, né, Elder? É muito fascismo falar que não gosto do Fatman. Life is short. Bombs tell the time with every moment É, e a of their deles existence, realmente and nothing else announces its own é end with such engraçado. a fanfare. Glad you could make it. The party's about to start. Um gordão, careca, de sobretudo, cheio de bomba no corpo e de patins, cara. E tomando sei lá o que. Good É muito year. boy bizarro. Let's drink to Stillman, shall we? If you destroy the big shell, you'll never collect your ransom. Ransom? What are you talking about? $30 billion in cash. So that's what's going on, huh? What the hell are you talking about? Não, é muito fascismo, eu sei disso. And I could care less what they plan to do. My Preciso ambitions are much more checar meus simple. privilégios Most famous de streamer. bomber of them all. You're nuts. É No one's gonna enólogo give a ainda, damn about verdade. you. Oh yes, they will. I'll go down in history as the man who beat Peter Stillman. That's the only reason I assisted them. Like hell you beat Stillman. He had your number. What did you say? You have nothing of his courage. Or... What are you laughing at? That croc died a dishonorable death 6 months ago. 6 months ago. The liquidation of Dead Cell. Call it what you want. Only the right stuff survived that hell. It set me free, you know. É muito boa a risada dele. Open the eu way curto. to a new dimension. É vinho? É verdade, né? Se So ele é that I enólogo, become the emperor o cara toma among vinho num domination devotees. canudinho, You're nothing but a mano. common criminal, and that's the only É way muita people will ever bizarrice. remember. How dare you? I'm an artist. That is why I dislike boorish military types. It's time to start the party. This is how it works. I plant a bomb, and it'll explode soon after that. If you BFG. prefer to stay in one piece, you'll have to disable my bombs. Laugh and grow fat. Não, Doom. É que eu tenho no computador também, né? E roda melhor. Mas é um jogo legal pra fazer live. Vamos lá. Eu acho que não é aqui não. Aqui atrás, burro. Vamos lá, deixa eu acertar aqui. Ah, tô com energia boa.
Caramba, que cara chato, para de correr. Tem um esquema, cara, que você pega ele facinho. Ele sempre vem em cima de você. Eu já vi um cara fazendo. Vai, ele vai dar a volta aqui. Vem. Não quero atirar nele com arma letal. Eu quero que ele passe aqui no meio pra eu chutar ele. Vem. Saco. Não vai dar. Vou esperar ele plantar a bomba. Vai, coloca a bomba. Nossa, já colocou? Maluco rápido? Pera aí que eu já leio aí, que eu não tô... Ah, saco! Não entendi. Eu não sei se tem que clicar para colocar ficar ao vivo, porque o seu não deve estar ao vivo. Só isso, você tá vendo aí o streaming passado. Acho que é isso. Vem, 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 vem. Deus. E aí, Brenão, beleza, meu? Tranquilo? Cara, você só perdeu eu chegando nele. Da parte que eu desarmei a bomba, eu chegando nele. Não perdeu nada, não. Atualizou aí, Mika? Deu certo? Party's over for you. That's what you think. What do you mean? What did you just do? What is this? I have beautiful hands. Pô, atirei no cara na cabeça com um dardo, o cara tá sangrando no peito. Ah, beleza, amigo. Depois você vai ter que assistir então a luta contra o chefe. No use. Once it's activated, there's no stopping the count. Where did you plant it? Where is it? Somewhere in this area. Don't worry, it's very close by. Where is it? Go ahead, shoot me. I'm already dead. Damn! Think you can find it? When it goes off, it'll take the big show with it. Tell me where I can find the bomb! That's your problem. This is the highlight of the party. Ah, mas pelo amor de Deus, né? Qualquer um que joga, quando... A primeira coisa que eu pensei quando eu venci ele pela primeira vez e falou que tinha uma bomba foi tirar ele do lugar, né? Ela tira um sarro da cara do Raiden por causa disso? Vou ligar, só pra ver qual que é. Eu nunca fiz isso. Vamos lá. Jack, you okay? Hang in there.
Colonel, where's that bomb? We have no information on that. Sweep the area. Hurry, Jack. The bomb has to be somewhere on the heliport. Use whatever means necessary to locate it. Eu liguei no codec dela e não deu nada. Vou tentar de novo. Jack? Será que eu tenho que salvar para que... The bomb has to be somewhere on the heliport. Aí. Use whatever means necessary to locate it. É, eu tô ligando e nada, ó. The bomb has to be somewhere on Eu the acho que vai heliport. ficar muito Use tempo, whatever não é? means Se eu necessary demorar to muito locate tempo, aí ela liga. Enfim. Vamos lá. O cara sentou em cima da bomba, hein? Good work, Raiden. Looks like all the Ah, bombs are deixa, uma outra vez eu tento. One of their Mas eu main nunca tinha leverages is now gone. tentado fazer That isso. leaves Colonel, Fatman didn't seem to know about the ransom demands. intentionally kept in the dark, I'd say. He seemed to be coming from a very different place from the other terrorists. Raiden, a lot of hostages, our president included, are still in danger. Keep your mind focused on protecting them. What are my orders? Rescue the president. We have no idea where he is. You haven't been in the central core yet. I suggest you start there. Wait, I have another call. Want me to take it? No, I'll go offline. Best to keep our presence unknown. How you doing, kid? Pliskin, is everything all right? Could be better. Looks like I was out cold for a while. How did you manage to stay alive? Had a little help from a friend. Friend? What about the bomb? Diffused. And Fatman, too. That's good news. How's Shell, too? It's a mess. The bomb crippled H. É, pode ser também, né? Tem várias coisas que mudam de If the big shell blows up, the um pro outro, explosion is expected to produce de um nível de massive amounts of dificuldade pro outro, pode toxins. ser. Never heard anything about that. Huh? Well, looks like there's not much danger of that in any case. But the central core is starting to flood. It won't last much longer. Well, what about the president and the other hostages? They weren't in Shell 2. They must be in Shell 1. We need to get the hostages out of here now. It's too far from Manhattan for a swim. What about the lifeboats? There doesn't seem to be any. Doesn't make sense. So a chopper is our only extraction? Right. And it comes with a passenger limit. Intel has it that there are about 30 hostages. It'd take more than a single trip. We'll have to come back. Can you pilot a chopper? No, but I brought a gearhead with me. He's a good guy. I'll introduce you later. Pliskin, O I'm on the Quentin Flynn heliport tem right essa now, voz, but I né? don't see their Harrier. It's out Ele tem somewhere. hoje dublando We o better move Axel no now, Kingdom then. Hearts, Our imagina chances with a 20 Harrier anos. after us are close to nothing. Do you know where the president is? No, that one's all yours. The president is at the top of our rescue list. These are our orders, Lieutenant JG. Your orders, not mine. What? See you later. Bom, pegar a dog tag dele. Hora de encontrar um ninja. You passed with flying colors. Identify yourself. I'm like you. I have no name. Are you Mr. X? If you like. But come, let's get out of the open. Follow me. Rapaz, que chuva. Are you with Foxhound too? Neither enemy nor friend. Neither enemy nor friend. Just a messenger from the Lali Lulelo. This is safer, I think. Safe from what? Eavesdropping, of course. All right. Why did you contact me? I've been ordered to give you backup, including the relaying of necessary info. Ordered by who? Imagina só se fosse o Grey Fox. Why Ia won't ser you mesmo. identify Que o cara não yourself? morreu, não. O Metal Gear pisou nele. Mas não, I'll tá de decide boa. whether I need to know. You are not yet trusted to make such decisions.
I'll tell you something you do need to know All instead. right. The current location of the president. What? Or rather, the person who knows Cara, the acho current muito besta location esses of the controles pelo president. Who is analógico, it? porque A secret service agent named Ames, currently being held with other hostages. Secret Service, huh? The head of the president's security detail, Ames has been fitted with the same type of VIP nanomachine system as the president. If you're within range, you should be able to communicate. Why are you telling me this? Do I need to repeat myself? There's no reason for me to believe any of this. You understand that? Of course, but you also have no choice but to believe. Do you have any other leads? Where are those hostages? The hostages are being held in the B1 conference hall in the Shell 1 core. You'll find Ames there. What does he look like? We don't know if it is indeed a he. I've never met this person either. How am I supposed to look for someone without even a description? Use your ears. What's that supposed to mean? Ames has a pacemaker. You'll be able to hear the machine sound in the heartbeat. You expect me to walk up to these cara, hostages tem and listen to every one of their marca-passo heartbeats? que é pro pessoal apontar um microfone pra ele. You'd be captured immediately. So what am I supposed to do? Use the directional microphone. There's one somewhere in the core. Take this. The security card will unlock all level 2 security doors, including the one into the core. It's called a PAN card. It works together with your body's own electronic field. And watch yourself. The core is more heavily guarded than any other section of the big shell. You'll get nowhere just like that. Try this instead. Sim, é muito Shadow Moses. One of the terrorists? The surveillance camera won't let you on the elevator without the right uniform. You want me to disguise Eu só myself? vi aqui com essa chuva se não tá molhando nenhuma coisa aqui em casa, só um momento. College to wear. Your new outfit will work in some areas, not others. The uniform alone won't fool them either. You're talking about weapons. Right, you need an AK. But I saw them carrying an AN-94. All men assigned to the core section carry AKs. So without an AK-74U, someone will see through me really quickly. You could take care of the weapon. Menos mal, achei que tivesse alguma janela aberta. There's more? You'll also have to pass a retinal scan to get into the conference hall. Shadow Moses é o nome da ilha, o Breno, no primeiro jogo, entendeu? Crap. Lá no arquipélago Fox, lá no Alasca. Chama Shadow Moses Island. Então tudo que fala que é referência a Shadow Moses é porque parece com o primeiro jogo, entendeu? Os eventos, ter o ninja, né, de como as coisas vão acontecendo, as pessoas morrendo e tal. Ela saiu pra caminhar. Por isso que eu tô preocupado aqui, porque tá chovendo, né? Não, com certeza, mas os consoles eles estão protegidos. É mais mesmo. Tava com medo do quarto. Tá com a janela aberta ali e a cama não fica muito longe. Geralmente quando chove aqui, chove rente, assim. É muito difícil chover na vertical. Chove com vento ainda, bem na janela. Why did they have to bring the football along? To a decontamination plant of all places. But they did have to. Because, after all, the big shell is the farthest thing from a cleanup plant there is. What? Dead Cell didn't have to bring a nuke along with them. It was right here to begin with. Nothing in this affair is what it seems. A cover-up. No quarto jogo, Breno, o Snake volta pra Shadow Moses. Tem um dos 5 capítulos do jogo que é lá, nostálgico pra caramba. E aí você realiza o sonho de criança, que era pilotar o Metal Gear Rex. This place is the R&D center for its newest incarnation. What the hell is going on? Volume 2.0. Quer tecer, Mika? What's this for? É que aqui ela, né? Já falei que é uma mulher. O ninja tá dando as instruções pra ele porque ele vai ter que entrar no núcleo central, né? No centro ali dos hexágonos pra salvar o presidente. Colonel, who was that man just now? He's not one of ours. No, we have no one like that in our unit.
He said that the big shell was housing a new model of Metal Gear. First I've heard of it. Colonel, what are you not telling me? I've been É a completely mesma open coisa with de you, Shadow Raiden. Moses. I've Não told you conta pra ele everything. tudo. Ele Is that fica sabendo everything só you da know? missa Or metade. everything I need to know? Snap out of it, Raiden. Então, Gustavo, I'll eu have the também Metal Gear fico rumor looked pensando into. nisso, mas o You need efeito to que make coloca na contact with his voz não aides. evidencia tanto So you assim, não. É believe that bem ninja? pouco. Since we have no leads on the president's Olha o current spoiler, location, we exatamente. have no Desculpa, other cara. alternatives. Falei, Right now, collect as much perdão. data as you can, including Nunca mais o anything on Breno vem Metal assistir Gear. jogando. Are those my orders? Yes, they are. Disguise yourself as an enemy soldier and infiltrate the Shell 1 Os soldados core. que ficam lá Understood. no core, eles têm uma roupa específica, eles usam uma arma específica. Então o ninja me deu a roupa e eu vou ter que procurar agora a arma. Então eu vou ter que voltar para a estrutura F ali, que é o armazém, né, e o depósito de armas e vou pegar. Bem, isso. Sobe. O que tem aqui? Ah, preciso pegar a metralhadora primeiro. Causada negativo. Como é? É, negability. Faz um captivating. Puta que é chato, mas esse cara ficou olhando. E daqui não tem como... Ah, tem um... Tem um cipher aqui, olha, quase que ele me vê. Ô louco, mano, ele tava apontado pro outro lado. Que ridículo. Ah, são os ciphers que estão ali. Ixi, ferrou. Ele tava virado pro outro lado, mas eu devia ter atirado na arma, né? Não atirado no ar. Olha, ele só me esperando. Vai embora, caramba. Deixa eu ver se eu voltar, eles param. Não quero, cara. Eu quero destruir eles. Mas no Evasion, o chefe, ele... Quando eles estão te vendo, eu acho que não, né? Pera aí, cadê o Mind Detector? Vou tentar, hein? Vou tentar. Sem ele me ver. Oh, deu. Eu sei que o check causa jam, mas depois que já tá no modo alerta, você consegue tipo, tirar eles. Eu nunca tentei. Nothing here. Nossa, olha o tanto de cara que tem. Ah, não, não é aqui. Eu tenho que pegar o PSG1 tranquilizante. Vou pegar o pattern do soldado aqui, que eu acho que eu vou ter que surpreender ele. Oh, caramba. Ainda não.
Opa! Peguei M4. Eu preciso pegar a arma primeiro. Sim, aqui é embaçado, né? Sim. Oh. Ver se eu consigo abrir alguma aqui. Nível 3 eu não tenho ainda, tá só lá embaixo, né? Ó, aqui, ó, onde ele tinha me visto da outra vez, Gustavo. Looks like you've got an AK. If you wear an enemy's field outfit and carry an AK, Eu acho que a chat não funciona no alert, não. Ela só funciona quando não, quando ele não viu. Shell 1's core are armed with AK rifles. The others are armed with the AN-94, the official rifle of the Russian army. If you hope to Tô na disguise média, yourself as the alert enemy, por you don't want to be carrying an AK por inside jogatina. of Shell 1's core. Ixi. Bom, eles vão ver o cara ali primeiro, então tô de boa. Não dava pra pegar o PSG-1 agora, né? Nossa, que sorte. Ele não me viu de... Como que ele me viu aqui dentro? Ele não me viu ali, me viu aqui dentro. Mas tá bom, já tô com a arma aqui. Eu tava dentro da estrutura e ele me viu. Got a minute, Jack? Rose? I found some information on where Solid Snake is interred. Great. Shoot. I've located the grave site. And the body? Exhumed for DNA testing. Well, do you have the results? The right arm was missing, but there was no doubt that it was him. That body belongs to Solid Snake. So the head of the terrorist group must be... An imposter. Right. You sound disappointed. I guess. Eu acho que é só I was depois kind of aqui. hoping to meet the legend in the flesh. É que eu queria dar um tiro de tranquilizante no cara que tá lá em cima. Raiden, the president needs you, I think. Disguise yourself as enemy personnel and infiltrate the core section. Your priority is to contact Agent Ames. Você não viu, cara? Eu tava dentro do negócio, eu tinha atravessado a parede. Ah, eu sou... Eu me arrisco. Os caras vão me ver. Tem aqui C4. Eu não uso C4 aqui, não lembro onde. No primeiro eu também só uso para estourar lá as paredes.
Pô, caramba, eu quero ir embaixo. Eu tenho que descer pro segundo andar. Ela não chama ele de Raiden nunca, só naquela hora que o cara manda. O resto é só Jack. Jack, Jack, Jack. Aqui eu sou mestre em trombar nos caras com pressa. E aí vou lá e aí o disfarce desarma, né? Tira ali o item. You have the directional microphone. According to our information, Ames has a pacemaker. This should make his cardiac pattern fairly distinct. Use the directional microphone to locate it. Adeus, amigos. Uma coisa que eu nunca fiz é ficar dando sopa ali. Aquela conversa entre os caras ali é que eles perceberam que tem um intruso, aí se eu ficar moscando eu me ferro. Eu nunca passei por isso. Então eu não sei. Eu sempre entro rapidinho e saio. Não, ali eu não vacilo muito não. Eu tô com também o ration cheio. Tô rindo até agora, Breno. Raiden, one of those hostages in there is Ames. Oh, jura? The only thing we know is that Ames Rapaz, wears você a não fala pacemaker. que é o Ames. His heartbeat should sound different from other people's, so use the directional microphone to locate Não, him. mas eu quero ir Once you rápido recognize porque Ames by his heartbeat, já tô, keep the microphone pointed toward him. Then push the já deu action uma button hora, and call mano. out to him. If it really is Ames, he should respond in some way. What if it's the wrong person? The guards may get suspicious and come running instead. Security could get tighter, too. Try to be sure before you take the risk. Don't call out to a hostage with the action Pra não button demorar until muito, you're entendeu? fairly sure that it's Ames. If you do make a mistake, switch the microphone for an AK and get out of there before a guard gets suspicious. If you're discovered inside, they'll cut off your retreat and call in the reinforcements. You won't make it out of the room. The mission will be over if you're discovered. Don your disguise and look for Ames while deflecting the enemy's suspicion. Nothing here. Ah, tá, não é isso. Thermal goggles.
reporting no problems in the hall on B1 in the shell. Eu não tô ouvindo, peraí. You're Ames, aren't you? Não tava ouvindo direito. O Ames não muda de lugar não, né? Sempre aí. Os cabelinhos dele oitentista aí. You must be Ô, Ames. Jonathan, isso é um belo feito. Keep still and listen to me. I'm not a terrorist. I got in here using one of their uniforms. E aí? I'm taking Como off foi the o tape. Kefka? Stay quiet. Sofreu pra passar dele? Who told you about me? An informer calling himself Mr. X, dressed like a ninja. I see. Take this thing off me, will you? I'm Richard Ames. Secret Service? No, I was set in by the Lali Lule Lo, just like you. What? You're here to find out where the president is. We have little time, so I'll be brief. How about switching to nanocommunications first? Nanocommunications? Nada, Gustavo. Tá doido. Right, silence Trabalha beats talk amanhã. when it comes to safety. Are you on? Right here. Do you really know where the president is? Almost certainly. He was moved to the first floor of Shell 2's core section. The first floor, the core of Shell 2. Is he still there? I don't know. I can't get a response. You don't think he's been like the other hostages? O Ocelot com aquela cara A de hostage tipo... was killed in Aham, vocês retaliation estão me after the dobrando. SEAL 10 disaster, remember? What are you talking about? Regardless of what they do to other hostages, they won't touch the president. What makes you so sure? The case. You mean the nuclear button they took? Right. And the case won't do a thing by itself. That case may be the single most advanced example of a weapons failsafe system. The password is nothing less than the physiological data of the US president. Physiological data? The president's own vital signs, heartbeat, brainwave pattern, blood pressure and so on are constantly monitored and relayed by his internal nanomachines. This information, along with the DNA pattern, serve as a biometric Olha, o password, Final Fantasy unbreakable V, even by the latest eu parallel tô processing jogando ele no Game Boy supercomputers. Advance e eu dei uma Password parada, entry já itself faz cannot uns be meses que eu não performed pego. unless Preciso brainwave voltar. patterns and heartbeats fall Eu within tava normal fazendo um esqueminha parameters, pra subir o rendering nível lá, chemical entrando and other numa forms of dungeon lá que tinha um coercion dragão. impractical. In other words, Aí eu the tinha um login personagem must que be made of the controlava ele, president's né? own Aí fazia ele free will. atacar os As a outros e aí eu ia failsafe, the input must also subindo be em nível. reconfirmed hourly, even after the initial login. If a valid confirmation is not forthcoming, the system will automatically cancel the login. And that's why they can't harm the president. At least until the bird flies. Is there really a new model of Metal Gear here? Absolutely. The black case serves as the launch key to Metal Gear as well. Why would they hide Metal Gear in an offshore plant? Haven't they told you anything? The entire thing was planned. The oil spill, the tanker accident that caused it, everything. The big shell was built specifically for the development of a new Metal Gear model. The inspection tour was to check its progress. What's going on around here? Wait. Here comes Snake. That's him? Use the microphone to listen in. King, Fatman is dead. It doesn't matter. Saved us the trouble of getting rid of him ourselves. Why did he betray us? Who knows? They're a band of lunatics to begin with. Nothing they do should come as a surprise. I'll have his background rechecked, just in case. You think he was working for them? We can't discount the possibility, especially with that intruder still at large. Yes. The man in the sneaking suit. You know more about those suits than I do. But Foxhound was disbanded 4 years ago. So it must be the Patriots. What about the damage to Shell 2?
The circulation system for the contaminated water has been damaged. The water being drawn in is overflowing. Mas não foi, não foi bem o presidente, assim, o Breno. Você vai descobrir, não hoje, mas no outro. Quando eu fizer a live de novo, aí você vai descobrir, na verdade, o que acontece. No. What about the president? The password entry has already been Compra, made to the Jonathan. black case. É legal. In 1 hour, we'll need a confirmation from him. His work is done after that. Pera aí, enquanto eles conversam ali, deixa eu ver se eu consigo pegar. Yes, I know. What about the unit's activation? Almost complete. The code has already been entered. All we need now is for the girl to start the system. The usual method, I assume? No. The drugs took care of everything. Only a few Mas esse aqui tem um negócio legal. Pera aí que entrou alguém na sala. E eu tô perdendo a conversa pra te mostrar capinhas. Who is that cyborg ninja, Shalashaska? I cannot even guess. What about you? I'm having the matter looked into. Olga, don't cast suspicion where it isn't due. Where it isn't due? When you watched my father die and did nothing. It's been 2 years ago, Olga. Let it go. I read the case file for Shadow Moses, by the way. Olga, how could you suspect me? I know that the ninja is not one of my men. How meaningful you make that sound. If Sergei were still alive... If the old man were still alive, I wouldn't need to take orders from you. Olga, Sergei was my best friend. Como é If you cínico. sell us out, I'll kill you myself. Listen, daughter of Sergei. Don't ever let me see your gun pointed at me again. If you wish, I'll put a bullet in your back instead. Stop this infighting. I took you both in when no one else would. You think any government would have you as irregulars in this political Não, ela climate? não sabe. The worst kind of wet works, maybe. But even that's doubtful. I recommend against switching Ó, cams. Jonathan, o meu tem esse artbook e só o meu artbook tem isso. It's happening again. This damn right arm. Liquid! It's almost as if it's having its revenge. How much do you think we spent on that arm in Lyon? The best transplant surgery team in the world. I never trust a Frenchman. Não, o Ocelot ele é o... Ele é o mais legal, assim, de astúcia. More frequent. Maybe that man's presence. Ocelot, I leave this place in your hands. I have the intruder to take care of. Yes, King. Is that really Solid Snake? That's what he claims. I thought Snake was dead. Solid Snake did die. But he's also here in the shell. Either he survived or there are 2 of them. 2 of them? And that's impossible. Isso no artbook é um autógrafo do Kojima, ué. Anyway, what did you manage to catch? They said password input was complete. I thought so. You said the password entry into the black case had to be made by the president willingly. That's right. So this means the president is cooperating with them. It would have to be, yes. Why? Probably tired of being a puppet, but it wasn't a smart move to betray us. A puppet? We're running out of time. They will fire a nuke. You know what you need to do before then. Fire the nuke? But it's nowhere close to the ransom deadline. Ransom? $30 billion in cash. What are you babbling about? The nuclear strike is not a threat. It's been the objective all along. They plan to slaughter millions of people. No, a high-altitude detonation. Aulinha de física, efeito Compton. Total disruption of electronic equipment caused by EMMA. Na BGS 2017, Well, when an average isso, BGS nuclear warhead 2017, goes quando off ele within veio. the atmosphere, the result is an electromagnetic pulse of up to 50 billion megawatts.
The EMMA field can reach tens of thousands of volts per meter, and most electronic equipment will be toast in an instant. If one of the key movers of Eu lembro world no Metal economy Gear Solid stops 5 quando ele functioning, vai it could falar, mean o the desenho beginning of a falando pra global mim, depression. But o that isn't Snake their zoa aim. ele. What they plan to Francês do is nunca foi seu liberate forte. Manhattan, pull it offline and turn it into some kind of a republic. Hence, Sons of Liberty, I suppose. Sons of Liberty? Damn, Ocelot is coming. I'm going offline. Search my pocket. Hurry. It's a security card. You'll be able to unlock doors of up to level 3 security. Use Não, it to isso get eu não to Shell consegui, 2. cara. Mas só de ter o autógrafo Take eu já care of the fico president before they launch feliz. the nuke. Mas eu queria, mas esgotou muito rápido, cara, muito rápido. Eu tava no celular na hora, tava faltando tipo uns 20 minutos pra entrar numa aula, aí eu lá mexendo, era uma segunda-feira à noite, eu mexendo, não deu. Mas pelo menos o autógrafo eu consegui. What do you think you're doing? I asked him to remove these. I'm ill, you see. I always knew that the DIA turned out second-rate liars. What are you talking about? No need for denials. We know what you are, Colonel Ames. They knew that the president was planning to betray them. So they sent you in to keep tabs on him. Am I right? You. Sorry, Colonel. You failed to carry out your duties. You'll never escape the Lalilulelo. Is that so? What the? You tricked me. I understand now. Ocelot. You. Fox dying. You? Which team are you with? Show me your face. You know who he is. No, he is not one of mine. Identify yourself. We meet at last. Delalilulelo é porque não existem essas palavras no alfabeto japonês, não tem esse fonema. Então é como se fosse uma coisa que não existe. Ninguém fala sobre porque não existe. Sabe meio 1984, supressão de palavras? Sim. Todos que sabem da existência deles e têm nanomáquinas, eles não conseguem falar o nome dos eles vão falar. Eles falam Delalilulelo. Colonel, Ames is Entendeu? dead. Looked like a heart attack. Eles não conseguem. Essas nanomáquinas do corpo deles impedem eles de falar um nome verdadeiro. Aí eles falam isso no lugar. Metal Gear in this place? Apparently. We're still looking into it. I've also been told that the nuclear strike was what the terrorists were after from the start, not the $30 billion. Right. It was a cover-up all along. Colonel, what are you keeping from me? I am not keeping back anything. It's not as though I'm told all the facts either. I'm pulling in all the favors I can to look into all this. Just be a little patient. Our priority should be with the president right now. We can take it that they've completed the password entry and are preparing Metal Gear for a nuclear strike. Get to the president as soon as possible. But the president is cooperating with them. According to Ames, yes. But it's also true that they're about to get rid of the president. There's something else going on here, and the president may be able to tell you what it is when you see him in person. Once they get the confirmation for nuclear launch, they'll do it. You need to rescue the president before then.
Jack, I agree with the Colonel. You need to protect the President for now. All right. Freeze! Vamos, mano. Espera aí que eu já vou lá nele. Freeze! Ô louco, o bicho da 12 vê de longe, hein? Meu Deus. Caramba. Agora tá tudo certo. It was nothing. All clear. Nossa. It was nothing. All clear. Eu sabia que ele ia me... Ele ia me ver. Devia ter ido pelo outro lado. Pô, os caras não me dão sossego, cara. Ó, a câmera não vira. Vou tentar dar a volta, né? Não foi muito boa a minha escolha ali, não. É, aqui os caras têm umas intenções doidonas. Cadê os Cyphers? Ah, não vou voltar mais aqui, né? Putz. Ah, já era. Puta, pior que aqui é chato, hein, meu? Nossa, eu vou ter que fugir desses caras aqui até amanhã. Não vou morrer, não. Vou fugir.
Ah, que chatice. Pô, os caras vêm? Eu não sabia que eles iam, não. Eu não sabia que eles iam. Eu não vou matar ninguém. Dane-se. Não vou matar ninguém. É, o que eu vou fazer aqui é pegar o... Eu vou pegar o... Aproveitar aqui o cartão e pegar as coisas. Tcharam. Eles são espertos, né? Porque aqui é onde ficam as armas, então tem sempre mais gente. Vai demorar aqui para acabar, hein? Estão tudo lá embaixo. Eu já vi, né? Aí. SD1 Tranquilizer. É, agora não tinha como eu não pegar aqui, né? Porque senão eu não consigo. Quer dizer, até dá, né? Mas é embaçado de desativar lá os. Nossa. Um deles vai vir, vai acordar o cara, não? Bem. Muito bom. Sobe. Ah, tem que pegar primeiro aqui a arma. Sobe. Mas eu já peguei o que eu precisava lá. Agora o cara não tá, mano. É sacanagem, viu? Mas eu sou muito burro, né, cara? Eu vou colocar o Mine Detector, eu coloco o sensor das bombas lá. Idiota. Vou colocar um, coloco o outro. Tô bem, viu?
ter que descer aqui. Por que eu não fui usar o item certo? Tem um ration aqui? Isso. Ah, nossa, e pior que se você errar o controle e atirar no Cypher e o Cypher cair, explode. É horrível. Vou ficar aqui até passar. Eu fui colocar o detector de mina para ver as claymores, aí eu coloquei o AP sensor lá, alguma coisa assim. Vai tá vacilo. De boa. Esperar passar e eu vou. Ó, Gustavo, essa parte dos sensores tem também por dificuldade. Tipo, no Expert tem bem mais coisas pra você atirar do que normal. Cara, como demora. Vai passar um pouquinho da 1h30. Nothing here. Meu Deus. Vai, vamos embora. Pronto, agora eu vou seguro. Com certeza. E como, viu? Sobe a escadinha. Vamos lá, sobe a escadinha. Vamos lá. Cadê? Onde estão os caras? Um aqui. Para. Nothing here. Isso. Peraí que tem um ration aqui. Tem, sabia. Pronto. Eu cheguei a pegar pentazolim. Raiden, can you hear me? Pliskin,
Where have you been? Checking around. I'm in Strut H right now. How's the situation over there? We have a lead on the president's location. Where is he? Shell 2 core, the first floor. I'm cut off from the core where I am. It's a mess here. All right, I'm on my way to Shell 2 right now. There are IR sensors in place on the connecting bridge between Shells 1 and 2. If you break the beams, the Semtex will go off. Yeah, I heard them talking about that. Target the control units and destroy them. Make sure you don't shoot the Semtex. What do the control units look like? Take a look with your binoculars. Tô acabando já, Tintin. Tá bom? Tá bom? Vem cá. That's the Semtex. And that must be the control unit. Ah, tem aqui, ó. Tem sim, eu lembro de ter pego. Mas primeiro vamos destruir o que já dá para destruir com a Socom. E ali, tomar um baita de um cuidado, que eu já fiz cada besteira. É legal que tem umas aqui assim, ó, nos níveis mais difíceis. Vamos lá, então. PSG1. Aí. Oh, caramba. Aí. Tem um ali, né? Deixa eu ver. Aqui deve ter um. Aqui. Aí tem aquele lá do outro lado. Aqui. Qual a bandeira que você mais gosta, Gustavo? Cadê? Não tô vendo se quebrou. Aparentemente sim. Aí. Aqui eu vou ter que usar mais um para não correr o risco. Boa. Aí, Breno, presta atenção agora, hein? Raiden, I found us a ride. I'm all ears. One of the enemy's Kasatkas. Is it in good shape? Full tank. I'm heading for Shell 1 now. What about that Harrier? Passa, tem It's meu not on the apoio. heliport here. Good. I'll set this one down there then. Can you cover the hostages? They're being held on level B1 in the core. Pliskin, you didn't happen to find any other places where hostages were being held, did you? No, nothing like that. Okay. How many hostages are there? There's a few short of 30. One dead and several wounded. The Kasatka's cargo area will hold 13 max. What about the other Kasatka? I sabotaged it. It can't come after us if it can't get off the ground. We'll have to make 2 trips. Can you fly a Kasatka? I have a pilot who's flown the civilian model, the KA-62 in VR. There's not a whole lot of difference between the military KA-60 and the civilian model. Cleared for takeoff. Raiden, let me introduce you to my partner, Otacon. Otacon. Otacon? Hey, Raiden. Nice to meet you. Intruders! Over here! Damn! Raiden, I'll talk to you later. Colonel, I need some answers from you. Who exactly is Pliskin and his partner? I know what you're thinking. It keeps coming back to Shadow Moses. And now this Otacon. AKA Hal Emmerich, PhD, a Shadow Moses survivor. Rose? Snake and Otacon both became fugitives after Shadow Moses, wanted for acts of terrorism. An anti-Metal Gear organization.
They sabotaged and destroyed countless Metal Gear units throughout the world. And were responsible for the incident 2 years ago that necessitated the construction of the big shell. Snake and his partner aren't terrorists. Jack, why are you defending them? I look back on what I've done here so far, and things like training and sense of duty alone won't get you through a sneaking mission like this. Jack, are you okay? You need something higher. I can't think of the right word, but it has to be pure will, backed up by courage, or ideals, or something like that. O Raiden tá tomando a pílula. The solid snake that saved Shadow Moses couldn't turn into a terrorist. Maybe that's true, but they went down with that tanker 2 years ago. We even recovered Snake's body. And the DNA test results on the body say it's him. Jack, I know what you're saying, but Snake is dead. He can't be here, not even as this Dr. Hal Emmerich. But that also means that he can't be the terrorist leader behind this thing. Ele vai tomando a pílula aos pouquinhos. I've been waiting for you. A messenger from the Patriots. Where do I know him from? So you're the boss around here? No, not just around here. I'm the boss to surpass Big Boss himself. Solid Snake. No, that is not Solid Snake. What a pleasant surprise. Brother. Save it. You were alive. Don't say you've forgotten me, Snake. Snake? Right, take cover. Stop impersonating him. Brother, I'm a whole different game from Liquid. Sim. E a última, aí eu termino essa e paro. Já deu 1h40. That the best you can do, Snake? Did I get him? We're in trouble. It's the Harrier. Sim, você não lembra no final do terceiro, do primeiro, quer dizer, que tem uma conversa do Ocelot com o presidente, falando que ninguém sabia que ele era o terceiro? É ele. The world needs only one big boss. Você lembra disso? Depois da linha de créditos lá do Metal Gear Solid 1, o Ocelot tem uma conversa com ele era o presidente na época. Não, Raiden não é não. Isso eu posso garantir.
Right. This is the Stinger missile launcher. The casaca can't stand up to the Harrier. You have to shoot the Harrier down. Helicóptero não pode contra o caça, mas ele sozinho ali escondido atrás do pilarzinho pode. Então, mas assiste de novo lá, você vai ver a conversa entre eles. Aí ele fala, ninguém sabia que você era o terceiro. Cadê ele? Ali. Ixi, sumiu? Tá bom, mas não é pra você me atrapalhar agora, porque eu não sei agora onde ele tá. Ali. Ixi, agora é difícil. Cadê ele? Nossa, olha ele dando rolê. Ixi, ele foi lá nos infernos. Vai, pisca. Aí. Ah, meu. Eu vou tomar os golpes e vou te acertar. Beleza, Lin. Abraço, querido. Então, para eles aí a ideia é de que o recessivo era tipo o lixo genético, entendeu? Enquanto o dominante era o cara. Mas na verdade, nossa! Mas na verdade era uma mentira, né? Eles falaram aquilo só pra ele achar que era assim. Mas na verdade o lixo genético é o Snake. Cadê? Aqui. Ixi, não vou conseguir. Na verdade, acho que era mais pra dizer assim, você é o resto e eu sou o queridinho. Deixa eu descer, cara, eu odeio quando... Vai, levanta. Desce, cara. Isso. Vai. Vem, sai da frente, Snake. Aí. Mesmo assim ele é mais bravo, exatamente. Senti um delay. É uma câmera lenta, né? O esporte do Xbox ele é bem bonito, mas ele tem isso. Não há impressão. Então, sabe quando tinha impressão de que parece que é mais lento em algumas partes? Não slowdown. Acho que os caras na hora de portaram de qualquer jeito. Mal ele sabe que tem 25 desse daí.
Não, mas geneticamente ele é o lixo. Mas ele é o herói dos heróis. They got my eye! Fab! Go! Ha! Hey, what's that? It's running on water. Momento Japão. Raiden, you all right? Yeah. How about you guys? Barely managed, but we're all right. The chopper? We need some time for repairs. Oh, The president's all yours. okay. Can I ask you something? What? Are you the Snake? They said you were dead. No, not me. There are still too many things I need to do. Snake, you're a legend, and that's why I need to ask you this. Legend? A legend is nothing but Essa fiction. frase é Someone sensacional. tells it, someone else remembers. Everybody passes it on. I'm here because I was assigned to this mission, not because I want to. If I could, I'd be out of here in a second. How could you come back to all Guardou as this? palavras, Why keep Glenn? fighting? There's something my best friend Quando o said Snake to fala, a us. gente ouve, viu? What? We're not tools of the government or anyone else. Fighting was the only thing I was good at, but at least I always fought for what I believed in. What about the DNA results from that body? That was Liquid's body. He and Snake are identical on the genetic level. Liquid? A deception, for our own protection. We stole his frozen body from some organization. Kind of a hassle, though. That's all there is to it. Are you two really an NGO? Insofar as we're a non-profit organization of civilians advocating a cause, yes. The cause happens to be the eradication of Metal Gear. We work on our own, but it's a cause worth fighting for. Why would you stick your neck out for something this risky? That's the way I used to look at it 4 years ago. I was holed up in the middle of nowhere in Alaska, drinking too much. We have a responsibility to the coming generations, to the world. What responsibility? To keep track of the mistakes we've made as a species. We need to remember, to spread the word, to fight for change, and that's what keeps me alive. You think you can change the future? Nah, I'm not as arrogant as that. What you do isn't grassroots activism. It's more like terrorism. I admit that. But our group, Philanthropy, received some information. A new Metal Gear prototype was being developed here, and terrorists were planning to raid the Total, facility. cara. The information Total, came from total. a very reliable source. So you're here to... We're here to stop all that. But I also have a personal motive. Looks like the terrorists have his sister in the big Nos shell. Estados Unidos We're here ainda, on né? our own, Porque not under nunca um anyone's Metal Gear orders. tinha se passado We have our assim, own battles. no território Autocons here deles for mesmo. Tá bom, tem um Alasca e tal. This is a military Mas mission. aqui eles estão em Manhattan praticamente, Jack, né? are you all Pertinho. right? Just barely. You almost gave me a heart attack. Sorry, it wasn't intentional. I know that. And I know I need to stay stronger. Say a prayer for me, Rose, so I can come back. You will make it back. I'm with you all the way, remember? A DR da Rose vai atrasar minha live. I'm going to save the data, okay, Jack? A Meryl, ela fica meio que ausente, assim. Ela volta só no 4. Mas ela tá viva. Ela não morreu nem nada.
Colonel, Metal Gear's already gone active. It's not too late. You can still prevent a nuclear strike by securing the president and preventing password confirmation from taking place. Get to the president. He's in the core section of Shell 2. I'm checking the satellite images. Looks like you can get to the core from the other side of Strut L. The core hasn't gone under yet from what we can tell. Follow the railings down, then jump onto the pipes. The only viable strut in the outer perimeter is the L. That attack just now doesn't make any sense. It's like they have no more use for this place. Colonel, Kojima colocou ela na geladeira nesse jogo. Como eu não tinha pretensão de usar o Snake como personagem, né, principal, então ela não aparece. Don't let your guard down with him. Why do you say that? Because they were never a part of the simulation. They're an unknown factor. You can take your simulation and... We're out here, we bleed, we die. Calm down. I suggest that you do, Raiden. Even if that is Snake. That has no bearing on your mission. Colonel, you and Snake used to be on the same side. I don't understand. I read about you and Snake in the Darkness of Shadow Moses. Não, ouve o Snake matou ela com um tiro na cara. Aquela hora que ela tava no chão lá, ela pede pra colocar, né, o lenço lá que tava com o cheiro dela. E aí o Snake dá um tiro na cara dela, né? Ela pede e ele vai lá e faz. Aí, vou salvar. Jack, how's the mission going? Fine. Fine? Is that it? Look, I really don't feel like talking about the mission. At least with you. I want to talk about something else. Okay then, let's talk about you. Me? Yeah, your least favorite subject. That's not... Oh yeah? Then go ahead and say something. Like what? Anything. Tell me something about yourself. I can't think of anything interesting to say. Why do you want to talk about me so badly? Because I'm curious. But why? Is it really that strange to want to know more about someone you love? No, it's not strange, but... You know, sometimes Oh, look, now we're talking about me, not you. Why won't you tell me anything? About what you were like as a child? What kind of things you liked to do? What kind of people your parents were? I've never heard you talk about any of that. Why? Don't you think it's just a little bit unusual? That I don't know anything about my own boyfriend's past? Rose, when I get back, I'll tell you everything. Is that a promise? Yes, it's a promise. Bom, beleza. Famoso matador de casar. Ah, mas ela não tinha nada com o Fatman, não. Era só platonismo da parte dele. Eu vou finalizar aqui, então. Passou um pouquinho aí, né? Eu ia fazer até umas 9h20. Mas beleza, deu certinho. Vou fechar. Aí eu vejo se eu continuo na sexta no domingo. Beleza? Obrigadão aí, Breno. Gustavo. Tem 6 pessoas aqui, pelo que eu tô vendo. O Breno, Gustavo, o Helder, acho que o Mikael tá aí. O Jonathan, o Denis, é isso? Não sei. Mas vou ficando nessa, então. Belezinha? Abraços, pessoal.